السلام عليكم تلاميذي الأعزاء تلاميذ السنة الثالثة إعدادي. إليكم بعض التمارين استعدادا للفرد الأول لهذه السنة. Le premier exercice, développer et réduire les expressions A, B et C. Exercice numéro 2, factoriser les expressions D, E et F. Exercice numéro 3, donner les écritures scientifiques des nombres suivants, x et y. S'il vous plaît, mes élèves, faites les exercices et après, regardez les réponses. Réponse, exercice numéro 1, développer et réduire. L'expression A, on a 2x moins 3, facteur de x moins 5, moins 3 facteur de x plus 1. Donc A est égal à 2x fois x, moins 2x fois 5, moins 3 fois x, plus 3 fois 5. هنا كنلاحظوا كنضربوا 2x في x ثم 2x في ناقص 5، لذلك درنا ناقص 2x في 5 ثم ناقص 3 في x، دونك ناقص 3 في x ثم ناقص 3 في ناقص 5، ناقص 3 في ناقص 5 أو زائد 3 في 5. Après, moins 3 ناقص 3 في x زائد ناقص 3 في 1 أو ناقص 3 في 1. Alors, A est égal 2x au carré parce que 2 fois x, 2x ou bien 2 fois x est égal à 2x au carré. Moins 2x fois 5 est égal à moins 10x, ناقص 10x. Moins 3 fois x est égal à moins 3x. Et moins 3 fois moins 5 ou bien plus 3 fois 5 est égal à 15. Après, moins 3 fois x est égal à moins 3x. Puis, moins 3 fois 1 est égal à moins 3. Maintenant, غادي نحسبوا بقاتنا فقط الحساب ou bien on va réduire 2x au carré ما عندها مع من تحسب كتبقى كما هي 2x au carré. عندي moins 2x pardon moins 10x ناقص 10x moins 10x moins 3x moins 3x donc est égal à moins 10x moins 3 est égal à moins 13 moins 3 est égal à moins 16. Alors moins 16x كنحسبوا ناقص 10x ناقص 3x ناقص 3x. دونك ناقص 10 ناقص 3 هي ناقص 13 ناقص 13 ناقص 3 هي ناقص 16. دونك كتعطينا ناقص 16 x ثم 15 ناقص 3 تساوي 12. Alors A est égal à 2x au carré moins 16x plus 12. On a maintenant l'expression B est égale à 2 sur 3x moins 1 le tout au carré. On applique cette identité remarquable numéro 2. C'est A moins B le tout au carré est égal à A au carré moins 2 fois A fois B plus B au carré. بلاصة A كنكتبو 2 على 3x بلاصة B كنكتبو 1. Alors B est égal 2 sur 3x le tout au carré moins 2 fois A اللي هي 2 sur 3x fois B اللي هي 1 plus 1 au carré.
Alors, on calcule à 2 sur 3x le tout au carré. Ça veut dire est égal à 2 au carré sur 3 au carré fois x au carré. Donc, est égal à 4 sur 9x au carré moins 2 fois 2 fois x fois 1 le tout sur 3. Ou bien est égal à moins 4 sur 3x. ناقص 2 نضربوها في ناقص 2. هادو جايين في البسط 2 و 2 و 1 في le numérateur 3 au dénominateur et on a x au numérateur donc moins 4x sur 3 ou bien moins 4 sur 3x plus 1 au carré ça veut dire plus 1. Maintenant l'expression c est égale à 4x plus 1 sur 2 facteur de 4x moins 1 sur 2. On applique cette identité remarquable. Numéro 3, a moins b facteur de a plus b est égal à a au carré moins b au carré. Ou bien a plus b facteur de a moins b est égal à a au carré moins b au carré. La même chose. Donc, c est égal. هنايا في بلاصة a, on a a كنرمبلاسيوها ب 4x ou b كنرمبلاسيوها ب 1 sur 2. Alors, c est égal à 4x le tout au carré, اللي هي a au carré, moins 1 sur 2, le tout au carré, اللي هي b au carré. Et on calcule 4 au carré, c'est 16, x au carré, x au carré, c'est x au carré, moins 1 au carré, c'est 1, et 2 au carré est égal à 4, donc moins 1 sur 4. Maintenant, l'exercice numéro 2, factoriser. L'expression d est égale à 2x moins 5, facteur de 3 plus 5x, plus 5 moins 2x, facteur de 4 moins x. هنايا عندي le facteur commun, c'est 2x moins 5 ou bien 5 moins 2x. Donc, quel est le facteur commun? ولكن 5 moins 2x, c'est l'opposé de 2x moins 5. هذا المقابل 5 ناقص 2x هو مقابل 2x ناقص 5. دونك خاصنا ندخلو عليه واحد لو موان باش يولي لنا موان 5 بلس 2x ou bien 2x moins 5. مي غادي تجي هاد لو موان غادي تجي مع هاديك لو بلس اللي جايه في الوسط اللي ما بين لي دو تيرم. دونك هاديك بلس غادي ترجع لنا موان واحد لو موان غادي تبقى في بلاصه بلس ولو موان الثانيه غادي تدخل بين قوسين وتغير لنا لي سيني. 5 ترجع لنا موان 5 et 2x ترجع لنا بلس 2x. كما نلاحظ 2x moins 5 بقات كما هي، فاكتور دو 3 بلس 5x بقات لنا كما هي، بلس رجعت لنا موان والموان اللي بقات دخلت لنا بين قوسين وغيرت لنا لي سيني ديال هاد الأعداد. دونك موان 2x رجعت plus 2x ou plus 5 رجعت لنا moins 5. Facteur de 4 moins x. Alors le facteur commun c'est 2x moins 5. العدد ou bien le facteur اللي كيتكرر في le premier terme. Le deuxième terme هو 2x moins 5. Donc غادي نكتبو 2x moins 5 facteur de كنحلو المعكوفات لأن لدينا أقواس بين المعكوفات. في le premier terme غادي تبقى لي 3 plus 5x. كنكتبوها بين قوسين نكتبو ناقص لأن كاينة ناقص الفوق وبقى لي في لو دوزيام تيرم 4 موان إكس. أبخي هادوك المعكوفات كيرجعوا أقواس والأقواس اللي موجودة لداخل كنحيدوها. Alors d est égal 2x moins 5 facteur de 3 plus 5x moins 4 plus x. هنا 3 plus 5x حيدنا الأقواس ما غيرنا حتى شي حاجة لأن قبل الأقواس ما كاينش لو سين موان. أما الأقواس الثانية 4 موان إكس راها قبلها لو موان. دونك هاد الموان غادي تغير لي سين ديال لي نومبر اللي موجودين داخل الأقواس. عندي بلس 4 بين قوسين غادي ترجع موان 4 وعندي موان إكس بين قوسين من غادي نحيدو الأقواس كترجع لي بلس إكس. Après on calcule 2x moins 5 facteur de moins 1 plus 6x. moins 1 عندي 3 moins 4 3 ناقص 4 كتساوي لنا ناقص 1
كنحطو لو سين ديال العدد الكبير وكنديرو لا ديفيرونس entre les deux nombres. 4 moins 3 est égal à 1. Donc 3 moins 4 est égal à moins 1. 5x plus 1x est égal à 6x. Maintenant, E, l'expression E, on a 4 sur 9, x au carré, moins 4x plus 9, plus 5 facteurs de 2 sur 3x moins 3. Donc, on a l'identité remarquable a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré est égal à a moins b le tout au carré. كما نلاحظ 4 sur 9 x au carré moins 4x plus 9 كتذكرنا بالidentité remarquable numéro 2 اللي هي على هذا الشكل a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc غادي نكتبوها على هذا الشكل. Donc 2 sur 3x le tout au carré. 4 هي 2 au carré. 9 هي 3 au carré et x au carré. Donc 4 sur 9 x au carré كتكتبنا على شكل 2 sur 3x le tout au carré. moins كنخليو هذاك الشيء اللي فوق وكنمشي نشيرشي b. كنلاحظوا 9 هي 3 au carré. Donc في الوسط كنكتبوا moins 2 fois اللي هي 2 sur 3x fois 3 اللي هي b. Alors, كنعرفوا بلي a au carré moins 2ab plus b au carré كتساوي a moins b le tout au carré. a هي 2 sur 3x و b هي 3. Alors, est égal à 2 sur 3x moins 3 le tout au carré. Maintenant, l'expression f est égale à 3x moins 7 le tout au carré moins x plus 1 le tout au carré. Il faut factoriser cette expression. هنا كنلاحظوا هاد الكتابة كتشبه لنا لهاد الكتابة اللي هي a au carré moins b au carré. Donc غادي نكتبوها على شكل a moins b facteur de a plus b. C'est une identité remarquable. Numéro 3. Alors, f est égal a moins b اللي هي 3x moins 7 moins x plus 1. a هي 3x moins 7 كلها والb هي x plus 1. Facteur de 3x moins 7 اللي هي a plus x plus 1 اللي هي b. Alors كنحيدوا المعكوفات كيرجعوا أقواس وكنحيدوا الأقواس اللي موجودة داخل المعكوفات. دونك 3x moins 7 كتبقى 3x moins 7 x plus 1 كترجع لنا moins x moins 1 لأن قبل الأقواس كاين لو moins. 3x moins 7 تبقى كما هي و x plus 1 تبقى كما هي لأن الأقواس قبلهم زائد. Alors f est égal 2x moins 8 لأن 3x moins x كتساوي لنا 2x moins 7 moins 1 est égal à moins 8. Facteur de 4x moins 6 car 3x plus x est égal à 4x et moins 7 plus 1 est égal à moins 6. هنا كنلاحظوا كاين باقي لنا واحد لو فاكتور كوما ما بين الأقواس. les premiers parenthèses عندي 2 deuxième parenthèse حتى هما كاين 2. دونك هنا غادي نخرج واحد 2 من الأقواس الأولى و 2 من الأقواس الثانيين. دونك غادي نوجدو 2 فاكتور دو x moins 4 باسكو 2x moins 8 اللي هي 2 fois 4 كتمشي 2 تبقى لنا 4 fois 2 فاكتور دو 2x moins 3. كنلاحظوا هذيك 2 في x ناقص 2 في 4 كتمشي 2 هو لو فاكتور كوما يبقى لنا بين قوسين x ناقص 4. الأقواس الثانيين أيضا 2 في 2 x ناقص 2 في 3. إلا حيدنا 2 اللي هو عامل مشترك فاكتور كوما غادي يبقى لي 2x moins 3 بين قوسين. هنا هاد 2 في 2 نقدروا نضربهم بعضياتهم ونجيبوهم في الأمام. دونك est égal à 4 facteur de x moins 4 facteur de 2x moins 3.
Maintenant, l'exercice numéro 3, les écritures scientifiques. On va écrire cette expression sous forme d'une écriture scientifique. 2,6 2,6 fois 10 à la puissance moins 9 fois 4 fois 10 à la puissance moins 2 sur 5 fois 10 à la puissance 23. هنا كنلاحظوا عندي seulement des multiplications فقط ضرب. دونك غادي نضربوا العدد في العدد و10 في 10. دونك 2,6 نضربوها fois 4 fois 10 à la puissance moins 9 fois 10 à la puissance moins 2 sur 5 fois 10 à la puissance 23. 2,6 fois 4 2,6 في 4 غادي تعطينا 10,4 10,4 fois 10 à la puissance moins 9 fois 10 à la puissance moins 2 هذه 10 على puissance ناقص 9 أس ناقص 9 في 10 أس ناقص 2. هنا غادي نطبقوا الخاصية اللي كتقولنا أو بيان لا ريغل اللي كتقولنا a à la puissance n fois a à la puissance m est égal à a à la puissance n plus m. هنا هاد 10 احتفظنا بها وجمعنا ناقص 9 مع ناقص 2 وعطاتنا ناقص 11. Alors après غادي نقسم العدد على العدد و10 à la puissance moins 11 sur 10 à la puissance 23. Alors 10,4 sur 5 غادي تعطينا 2,08 و 10 à la puissance moins 11 sur 10 à la puissance 23 غادي تعطينا 10 à la puissance moins 11 moins 23. هنا كنطبقوا الخاصية اللي كتقول لي a à la puissance n sur a à la puissance m est égal à a à la puissance n moins m. Alors هذه هي l'écriture scientifique. لماذا؟ لأن 2.08 محصور بين 1 و10. دونك خاصو يكون العدد اللي أمام العدد في 10 أس كيكون العدد محصور بين 1 و10 يكون أكبر من أو يساوي 1 وأصغر قطعا من 10. Le dernier exemple, on a y est égal à 134 fois 10 à la puissance moins 24 plus 4 fois 10 à la puissance moins 21 sur 2 fois 10 à la puissance moins 3. هنا كنلاحظوا ما عنديش فقط الضرب كما كان في المثال الأول ولكن عندي بلس عندي واحد لو بلس. اللي كيكون عندي بلس سواء كان في لو نيميراتور أو بيان في لو دينوميناتور كنفكروا دائما في لا فاكتوريزاسيون. Ici le facteur commun العامل المشترك هو 10 à la puissance moins 21. علاش؟ لأن هاد 10 à la puissance moins 24 نقدروا نكتبوها على شكل نفكوها ونكتبوها على شكل 10 à la puissance moins 21 fois 10 à la puissance moins 3. دونك غادي نحيدو لو فاكتور كومان اللي هو 10 à la puissance 21 ونحصلو على y est égal à 134 fois 10 à la puissance moins 3 plus 4 le tout fois 10 à la puissance moins 21 sur 2 fois 10 à la puissance moins 3. Après غادي نحسبو هذيك 134 134 fois 10 à la puissance moins 3. حنا كنعرفو 10 à la puissance 3 كتساوي 1000. دونك 10 à la puissance moins 3 كتساوي 1 على 1000. دونك هذيك 134 غادي نقسموها على 1000 وتعطينا 0,134. دونك كتبقى لي بلس 4 le tout fois 10 à la puissance moins 21 sur 2 fois 10 à la puissance moins 3. هنا غادي نحسبو فقط ما يوجد داخل الأقواس. غادي يعطينا 4,134 في 10 أس ناقص 21 على 2 في 10 أس ناقص 3. دونك هي هادي. أبخي غادي نقسمو العدد 4,134 على 2 ونقسمو 10 على puissance 10 على puissance moins 21 على 10 على puissance moins 3. هنا غادي نطبقو القاعدة أيضا فقط
134 على 2 كتعطينا 2,067 et 10 à la puissance moins 21 sur 10 à la puissance moins 3 est égal à 10 à la puissance moins 21 moins 3. نحضر راسي ملي كتكون موان في الأسفل موان ديال القاعدة و موان ديال 3. Alors, y est égal à 2,067 fois 10 à la puissance moins 18 parce que moins 21 moins 3 est égal à moins 21 plus 3. ناقص 21 زائد 3 كنحتفظوا بالموا لأن أكبر عدد هو 21 عنده لو سين موا دونك وكناخدو 21 ونقصو منها 3 وكتعطينا 18. أعزائي التلاميذ، اشتركوا في قناتي ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو من أجل التشجيع، وشكرا للمتابعة.